तमे कौटी थिला साथी तमको मु खोजी खोजी ए जगह को पहुंची जाइछि तमे केमिति अच्छा साथी तमे केमिति अच्छा आज देखाइला पर पचारुछ केमिति अच्छा चंदन अरे से दिन चली जीवा आगु थरुटे भाबिलनी तुम बिना ए चंदन केमिति बंचिब आज देखाइला पर कहूछ केमिति अच्छा अरे भलरे नथिली सब समय खाली तमरी चिंता मु अर्चना कौटी अच्छी कौन करुची सब समय खाली तमरी चिंता साथी मो संसार सब बासी गला ये तुम कौन कहूछ मु सता कहूची साथी कौन है अर्चना आज मु तुमको मो संपूर्ण परिचय कहबाक चाहूची संपूर्ण मार परिचय माने से दिन मु आपनको सत कथा कहि नथिली आज मु सत कथा कहबाक चाहूची जानचंती मो देश होची सुवर्णपुरा आ मो ना होची पूजा पूजा मोर भी गोटे एमती संसार थिला से पापी महेश्वर आउ चाणक्य चंपती राय मो बापा माँ को हत्या करी दैथिले संपत्ति लोभरे मते मते मारिबा पई चेष्टा करुथिले हेले मु तांका आगरी खसी आसी ए मुक्ता गरे को पहुंची जाइथिली जेते बेले मुक्ता गरे को पहुंचीली राजा दिव्य संगरे मोर देखा हे गला हेले जेते मो गुहारी कुजणी से माने तांका राजमहल नहीं मते राजनंदिनी रखिले हेले सही राजा दिव्य सिंह मो धर्म बापा को से माने कारागार रे बंदी करी देले साथी ए दुनिया रे मोर केही नांती केही भी नांती आ खोजी खोजी मु तम पाखक पहुंची आसिली तुम चिंता करनी अर्चना तुम चिंता करनी अरे मु पर तुम साथी रे अच्छी तुमर किछि भी हमनी तुम बापा को से माने कारागार रे बंदी कर रखी तो तुम चिंता करनी किछि भी हमनी तुम बापा को ए अर्चना अरे तुम कहूथिल ना तुम आम घर को जीव बोली तुम सब समय मत कहूथिल आज तुम से इच्छा मु निश्चय पूरण करी अर्चना निश्चय पूरण करी आस साथी आज तुमको मु मो घर को लेके जाऊची तेरे चलतु साथी मत घर को नहीं चलतु चलो अर्चना चलो पुआ को एमती गोटे कथा कहीदेली बोली से मोटारू रागी की चली जाइछि ए बापा चंदन तू कौटी अच्छी धना तू कौटी अच्छु तू झूठ भी अच्छु ना तू मो पाख को चलिया रे धना तू मो पाख को चलिया ए बापा चंदन तू आ धना मो पाख को चलिया अरे बापा धाना चंदन कुमारा अरे बापा धाना चंदन कुमारा मना झुरुची मारा डरी पड़े लुहाधारा अरे बापा धाना चंदन कुमारा अरे बापा धाना
ବାପ ଧନ ଆରେ ବାପ ଧନ ଆରେ ବାପ ଧନ ବାପା ଚନ୍ଦନା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଧନ ତୋତେ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜିଲି ହେଲେ ତୋତେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ ରେ ଧନ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଧନ ମା। ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ମା ତମେ ମତେ ଖୋଜୁଛ ମା? ହଁ ବାପା ବାପା ଚନ୍ଦନା ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଧନ କୋଉଠି ଆଉ ରହିବି ମା? ସେଦିନ ତମେ ମତେ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିକି ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତମ କଥା ଭାରେ ମନେ ପଡିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମା। କାହିଁକି ରାଗି ଗଲୁ ରେ ଧନ କାହିଁକି ରାଗିବିନି କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲ ଆଉ ରାଗିବିନି କେମିତି ମା? ତୋତେ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜିଲି ହେଲେ ତୋତେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ ରେ ଧନ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ମା ହଁ ତମେ ତ ମତେ କହିଥିଲ ସେଦିନ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମା ହଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି ମା। ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦବ। କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି କାହିଁକି ରଖିପାରିଲୁନି ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ପ୍ରେମ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଟିକେ ବି ମନ ହେଲାନି ମା। ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ମା କ୍ଷମା କରିଦବ ମା। ହଁ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ନା ବାପା ନା ତୁ କାହିଁକି ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ରେ ଧନ ସେ ବୟସ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବନି ଧନ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ କିଛି ବି ହବନି ମା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଛିଡା କରି ରଖିଛି। ତମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ତୁ ଡାକିଦେ ଠିକ ଅଛି ମା ମୁଁ ଡାକି ନଉଛି ତମେ ଦେଖି ନବ। ହଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରେ ଆସ ମା ଦେଖ ଏ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। মা সর্বপ্রথমে ঘেনমরা ভক্তিপরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম মা। ଏ ମା ତୋ ପରିଚୟ ମୋ ତୋ ପରିଚୟ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି ହଁ ମା ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଦେବିନି କେମିତି ମା? ତାହେଲେ ଦେ ମା ତୋ ପରିଚୟ ଦେଇଦେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପରିଚୟ। ହଁ ମା ମୋ ଦେଶ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉ ମୋ ନାମ ହଉଛି ପୂଜା। ପୂଜା ମୋର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା ମା। ସେଇ ପାପୀ ମହେଶ୍ୱର ଚାଣକ୍ୟ ଚମ୍ପତି ରାୟ ମିଶି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହଁ ମା ଆଉ ମୁଁ ଖସି ଆସି ଏଇ ମୁକ୍ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହକୁ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ସହି ତାଙ୍କ ରାଜମହଲକୁ ମତେ ନେଇଗଲେ ମା। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ କରି ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗି ସେଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି ଉଦ୍ୟାନ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ପାପୀ ମହେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମୋ ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମା। ଏତିକି ହିଁ ମୋ ପରିଚୟ ମା।
ଏତିକି ମୋ ପରିଚୟ। ଏ ମା ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ରେ ମା। ଜାଣିଥିଲ? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା ବାପାକୁ ସେ ଶୈତାନ ମାନେ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ କହିବି ରେ ଧନ, ତୋ ବାପା ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଶୈତାନ ମାନେ ତୋ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲେ। ମା ଆଉ ମତେ ବିଧବା ରୂପରେ ମତେ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ମା ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ମା? ଏ ପୂଜାର ବାପାକୁ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ ସେ ମହେଶ୍ୱର ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବାପା ସେ ଦି ଜଣ ମୋ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଧନ ହେଲେ ମା ଏତେ ଦିନର କଥାକୁ ତମେ ତମ ଏ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ମତେ ଆଜି କହୁଛ ମା? ହେଲେ କାହିଁକି ମା, କାହିଁକି ଏ କଥା ତମେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତୋତେ ଯଦି ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ନା ତୁ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଏତେ ବଡ କଥା ମୋ ଆଗରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲ ମା? ହଁ ବାପା ମା ହଁ ଆରେ ତମେ ପରା ମତେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲ। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଲାଗି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତି? ଆରେ ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେଶ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କି ଲାଭ ମା, କି ଲାଭ? ନାଇଁ ମା ନାହିଁ, ସେ ମହେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ସେଦିନ ସେ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ବାପା ନା, ସେ ଶୈତାନ ମାନ ପାଖକୁ ଆଜ ମାରିଲା। କାହିଁକି ଯିବିନି? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି ମା, ଛାଡ଼ିବିନି। ମା ହଁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଦେଶ ମାଗୁଛି, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ସେ ମହେଶ୍ୱର ପାଖକୁ। ସେ ମହେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ହଁ ମା, ହଁ ବାପା ଆମ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ନାରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ପୁଅଙ୍କୁ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଦି ଜଣକୁ। ସେ ଦିନକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆସିବେ ସେମାନେ। ବାପା ଚନ୍ଦନ ମା ମୁଁ ତ ଆଦେଶ ଦଉଛି ରେ ଧନ, ଏ ଖଡଗଟା ନେଇ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦବୁ ରେ ଧନ। ହଁ ମା ହଁ, ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ମାରିବି, ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଖଡଗଟା ନେଇଯା ଧନ। ମା ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖି ନେବି ସେ ମହେଶ୍ୱରକୁ। ହଁ ବାପା ତାହେଲେ ଯା ବାପା। ମା, ହଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଶ୍ର ନେଇ ପାରିଥିଲିନି ମା। ଏବେ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମା, ହଁ ମା ମତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ।
से पूजाटा केते दूर चलीगला किछि भी आउ पता मेलु नेबे বস এতে দূরে খোঁজিলা মধ্য পতা পাইলু রে বস। କେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। বস মতে লাগুছি সে চন্দন পাখকু যাইথিব বস। କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ বস নিশ্চয় সে চন্দন পাখকু যাইথিব। ସେ ସଲାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। বস এথর যোউঠি ছিলে মধ্য পিলার গোড়কে ভঙ্গি করে তার অটানে ভাঙি বন্ধি। अबे କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛ ହଁ ଏ ଚନ୍ଦନ କୁ अबे देख ଏ ଚନ୍ଦନ ଏବେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଯାହାକୁ କରିଥିଲୁ ଲୟ ସେ ହୋଇଗଲା ଉଦୟ। ତା ସେ ଜମ ପାଖକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। বস এথর ছাড়িবুনি এমিতি মারো মারিবু জায়গা দেখি 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 দেখি। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବେ ଆବେ ତୋତେ କାଲ ଜମଟା ଏଠାକୁ ତୋତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ବେ। ତୋ ପାଞ୍ଜିଟା ସେଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଟା ତୋ ପାଞ୍ଜିଟାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ତାକୁ ସେଇଠି ନାମଟା କାଟି ଦେଇଥିବେ। अबे এই দিନରେ স্বপ্ন ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଜାଣିଛୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ଆଜି ତୋର ଏଇ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ତୋ କାଳ ଜମ ହେଇକି ଆସିଛି। ତୋ କାଳ ଜମ କିଏ କାଲ ଜମ ହେଇ ଆସିଛି ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ବେ। ସେଦିନ ମୋ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ବେ ତୋ ବାପାକୁ ଘରେ ପଶି ତୋ ବାପାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣି ଦେଇଥିଲି ବେ। ଆଉ ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସିକି ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବେ। ମରିବୁ ବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ଆବେ ଏମିତି ମାରିବି କଳ୍ପନା ବି କେହି ବି କରିପାରିବେନି ବୁଝିଲୁ। अबे ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତତେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆବେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ବେ। ତାହେଲେ ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖିବୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ତା କ୍ଷତ୍ରିୟପଣର କେମିତି କଲଙ୍କର ଦାଗ ନିଭେଇବ ବେ। କଲଙ୍କର ଦାଗ ଆବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବେ। ସେଦିନ ଥିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ଏବେ ମରିବୁ ବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ।
কলু এক নম্বর কলু এটাকে মারলু যে মরিগলা মরিগলা মোর বস হ্যাঁ তুই মারি দেলু মোর বসকে একই কলু রে দইব বসকে দেলু মারি চটকা হেই কর পড়িছে দাঁতকে গিরে করি ভগবানকে রে কান্দু ছুজে পয়সা পতর বুড়ে দেলা বেটা গোলা মরি আমি বেই জীবু দাঁড়র ভিকারি এ বুয়া তোর বলো নাই রে তুই তুই মোর বসকে মারিছু যেতে পয়সা বস দেবা সব পয়সা তুই ভরবু আবে কি- নহলে মোর বসকে জিন্দা করি দে পয়সা দেবা আর মরবা ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲୁ କହିଲୁ ସିଏ ତତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା बहुत पैसा हिसाब नहीं जाने की पैसा 4,05,250 टंका 52 पैसा 53 ओना ତତେ सब ପ- पैसा तू ही हिसाब करेगा ଆବେ ତତେ ପଇସା ଦରକାର ତ हाँ ଦେଖ ୟାକୁ ଯେମିତି ସେଇ ଜମର ଭୁବନ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତତେ ବି ସେଇ ଜମପୁର ପଠେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ମାଗି ନବୁ ହବ नहीं है হবা কান্তা না হবা जमपुर ने तोर बुआर पैसा चलबा सड़ा তাকে তো মাগি নেবুগা नहले छाण छाणी देनु एबी से केंता करमुगा কেটা কেটা কর नुआ धंधा बाड़ी गोटा आरंभ करबार पड़बारे भाई ये चोरी हारी ने नहीं कांदे रे এ ভাই ओ সকাল পিয়াসলা ঝাড়া লাগুছে আমি ঝাড়া বয়স করে আসছে मुई संग धर्मी मुई संग देमिने हेलो আবে ঝাড়া জানলি তো হগি দেবি লোক ফিকবুগা ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବନି হগি তো ए होगी दे तू होगी दे ई काना तार हेटा भी फिकबा ଆବେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଦିନର କଥା ମତେ ମନେ ପଡିଗଲା कई दिनर कथा मने पड़िला କୋଉ ଦିନର କଥା कई दिनर ସେଇ ଦିନ ତମେ ଦି ଜଣ ଏ ମହେଶ୍ୱର ସହିତ ମିଶିକି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ ନା ई तो ଆବେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ତ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ତୁ ଶଳା ମୋ ଆଗରେ ବେଶୀ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଥିଲୁ मुई नहीं से हो ई है बने करी सोर करनु ई है ভাটো ଏଇ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ ବେ ମୁଁ କଣ ତୋ ଦିଦିକୁ ବାହା ହେଇଛି ଶଳା ମତେ ଭାଟ ଭାଟ କହୁଛୁ ए हेलो ইছর কইলা ताके सला के कहलू तू तार तो के ननुगा মোর বহেন কে तार बहन के तू ब्याह छु के ନାଇଁ ତ কেন্দা সলা বইলু ଆବେ ତୁ ଭାଟ କହିଦେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଶଳା କହିଦେଲି हाँ, चलो सला भाट समझे जोड़ो और चलो जो कहर के पड़ा होने रे ଆବେ ओ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡିବିନି तो ତମ ଦି ଜଣ ଆଜି ସେଦିନର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିକି ହିଁ ଯିବ क्या पराश्रित करमु নগদ কোন? ফান মুগে କଣ କରିବ କହିବି हाँ ତମେ ଦି ଜଣ ତମ ନିଜ ନିଜ କାନକୁ ଧର ଆଉ ଏଠି ଗଣିକି 10 ଥର ଉଠ ବସିବ बस 10 थर ए भाई হ্যাঁ कान धर उठ बस মানে তুই উঠ বস মুই কান ধরিছে হেবা না यार কনবু चल गनो छे ତୁ କଣ एक 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 তোর বুয়া তোর বড়ু তোর কোকা সলা গলি নি জানবার না রে এক এক বলুছে मुई तो एक तक जानसी न रे भाई एक क्लास पढ़ी छे आरु अंत ने बोल तू तीन তোর হলা নে হো আর নোয়াটি নুগা তোর বুয়া নু নোয়াটি নুগা দাদা বনে লাগুছে কা দাদা নোয়াটি নু এক তোরে দলা পাড়ি পাঁচ এবে হগি দাবা দেখ লো কেড়ে লম্বা পাড় পাড়ো চুরে
ए भाई আবে ओ କହିଲୁ এই করলাকোট গ্রামর লোক রাতে এ শোলাକୁ কଣ খাଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ उपलिया खाना ମାନେ चिकन मटन दोना दोना ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ନାଇଁ उपलिया खाना मुई एकला खेली हे खेला जे तार ऊपर टंगा दे थिला एटा तो हम मामू घरे हे मुके डाकी थिले हम मामू घरे होय अरे भाई তুই তো উঠ বস নেই হেলার তা গার ধরে উঠ বসনো আরে লে বাড়ি দিবারে আবে তো সইলা পাঁচ সামনে দছ ଏବେ କାହାର ପାଳି ଅଛି ତୁ ଉଠ ସବୁ କିଏ ওই ଗଣିବ হ্যালো হিদেরি না মই হ্যাঁ ତୁ ଉଠ হিদেরি না ତୁ ଉଠ ବସାଇ ସାରିଛୁ হিদেরি না জଣା নেই পড়ি কাকে আবে କିଏ ଦେଖିଲ বে আমার মামু ঘর দেখলে ପଚାରିକି ଦେଖ মোর দিদি মন দেখলে মোর মেসি মন দেখলে ତୁ କୋଉ ସମୟରେ ଉଠ ବସେଲୁ କିଏ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି সবে দেখিছন তুই হানা মুহ করতিলু সর দেলি মই আবে ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିକି ଦେଖ ই ভোকা বনুছে हमके দিদি মনে জবাব দিও সত্র সামনা কর মুই উঠ বসেনি কি নি দেখলো সকাল পেলে বিয়ার পিলে মি কেনে কইলা সত্য মানে এটা বি আবে ও ସମସ୍ତେ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାଇଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ନା ହଁ କହିଲା କେନେ କହିଲା ସେ କେନେ କହିଲା ଯେ କେନ ଜାଣିଛେ ଏପଟେ ପଚାରିଲୁ କିଏ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଇ ବାଟେ ଦି ମନ ତ he ବାଟେ ଜିଥିଲେ ଏ ବାଟୁ ଇ ମନ ଦେଖିଛନ ଗା ପଚାରିକି ଦେଖ জি আরে মোকে মোকে তুই বি আরে হিরো আমি তো সাইড ভিলে নেগা পচারে দেখনি গা নে পচারে নেগা নে পচারু না আমি সাইড ভিলেন কে উঠ বস করেছু কি ফায়দা এ বাটু আমকে কান উঠা বসা করলে কি করব হে সলা হে মরি ছেজি তার মামু এই ঠাড়াং খস ঠাড়াং ঠস ঠাড়াং ঠস ঠাড়াং চালসি যে এতে চালসি যে চাণক্য চহট রায় হে নাটর গোবর্ধন আরে হ্যাঁ ঠিক কহিলু তো এ মহেশ্বরକୁ মারি ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସେ ଚାଣକ୍ୟର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ହଁ ହେଟା ହେଲି ସେ ଚାଣକ୍ୟ ଯଦି ମତେ ଏଠି ଦେଖିବ ସିଏ ତ ଆସିବନି ସେ କେମିତି କଲେ ଆସିବ କହିଲୁ ଉପାୟ ଅଛି ହେତିର ଲାଗି କୋଉ ଉପାୟ ଅଛି ପଇସା ଦରକାର ତାକେ ତାମାନେ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ହଉଛି ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ୟେସ୍ ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଧରି ନେଇ ଆସିବା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ମୁଁ ତମ ପଛପଟେ ଲୁଚୁଛି ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାର ଲାଲଚ ଦେଇକି ଡାକି ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ଡାକି ଦଉନେ ଭାଇ ओ चाणक्य चौहट राय हजूर हो ଚାଣକ୍ୟ ଚହଟ ରାୟ ହଜିର ହୋ चाणक्य चौहट राय इ लोग 50 लाख टंका सुभद्रा योजना मिलु ଚାଣକ୍ୟ ଚହଟ ରାୟ ହଜିର ହୋ आसु छे रे ଚାଣକ୍ୟ ଚହଟ ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ नॉर्थ दिया ଏଲେ अरे हजूर काहे के डाकिला बे सलाम वालेकुम हजूर जोहार जोहार डाकिलो काहे के सुभद्रा योजना 50 लाख टंका मिलु छे इ लोग ମିଳୁଛି अरे कोण भंडे बाकी कोण मुही मिलिथिली ना तुम ନାଇଁ ଭଣ୍ଡାବାର ହୋ के तो बापा दउछि बे मोर बापा ने दबा नरेंद्र केना हम भाटो सरपण को मार दो के बे तो भाटो इस्तो अरे चंदन तू आसी एठे আবে হ্যাঁ ମୁଁ ଏଠି କଣ ମତେ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ अरे ମୁଁ ତ ତତେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଖୋଜି ଆସୁଥିଲି ରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଆଜି ତୁ ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ରେ ଚନ୍ଦନ ଆରେ ଚନ୍ଦନ ତୋ ବାପାକୁ ଦିନ ମୁଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ପାଲି ପଡିଛି ତୋର ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମାରିଥିଲ ନା ଜଣକୁ ତ ଜମର ଭୁବନ ପଠେଇ ସାରିଛି ଏବେ ପାଲି ଅଛି ତୋର ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ କେହି ତତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି अरे चंदन तू मो भणजाकू मारिकी ठीक करिनु तू एठू आसीछु मने जीवार रास्ता नहीं रे चंदन ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆଜି କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ କିଏ ମରୁଛି अरे बुर्रा अरे जय हजूर ऐ चंदन टा
बड़ी बड़ी कथा कहूची बे सत कथा हजूर ताकू धर बे ए दुनियारू ताकू उठेई दिया रे अबे धर बे अबे धर बे ताकू एक एक धर अरे ताकू धर बे धरनु बे तोके धरनु बे बोझा আবে তু কোন ভাবিଥିଲୁ ଏ ଦି ଜଣ ତୋ ପକ୍ଷରେ ଯିବେ ସେଇଟା ଥିଲା ତୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ମୋ ବାପାକୁ ତମେ ମାରିଥିଲ ନା ଏଇ ନେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ बोझा ना 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 चिंता ना ना चिंता ନାଇଁ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ମାରନି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନା ମତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସିନା ପାପି ଜାଣିଲାନି ହେଲେ ସେ ହଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ତାକୁ ମାରନି ସାଥୀ ତାକୁ ମାରନି ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ତମ ସାନ ବାପା ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେ ହଉଛି ତମ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି राइट कथा कहला हीरो ଦେଖନ୍ତୁ एक्सक्यूज मी सिस्टर मेहजी मुहा नहीं हो देखो मेहजी मुहा जेने हला से कुकुरा अंडा लेके घुले गोला बुझलो तो मारी दियो ଚିନ୍ତା କରନି ସବୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଜେକ୍ସ हाँ ତମେ ଦି ଜଣ କହୁଥିଲ ନା ତମେ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲ ଆଉ ତମକୁ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦରମା ଦଉନଥିଲା नहीं तो नहीं दबार ଯେତେ ଯେତେ ତମର ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଆଜି ତାଠାରୁ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ପୂରଣ କରିଦିଅ ହବ ତ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କର ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦିଅ बोलो सोनी देवल महाराज की जय। ଆବେ ସବୁ ହିସାବ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତ अरे माँ पूजा मु तो प्रति बहुत अन्याय करछि रे माँ मु तो प्रति बहुत अन्याय करछि मु एकेटा संपत्ति पाई दिने तो माँ बापा को हत्या कर देइथिली रे माँ मते क्षमा कर दे रे माँ मते क्षमा कर दे ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି ସାନ ବାପା ଆଜି ତମ କର୍ମର ଫଳ ତମକୁ ନିଜେ ମିଳିଯାଉଛି ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ଆବେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆରେ ନାଇଁ 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 ତୁ ଯୋଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି ତୋର ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଚୁରମାର କରିଦେବି ଜେକ୍ସ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଏ ସଡ଼କୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜାଅ ଏହାର ଯେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସବୁ ଖୋଲି ନିଅ ଏହାକୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ओ चंदन बाबू मु पाप करिछि मु प्रायश्चित करिबि चंदन बाबू संपत्ति लोभरे मु अनेक कुकर्म करिछि आज मु तार फल पाई जाइछि चंदन बाबू मु आउ ए राज्य रे रहिबिनि चंदन बाबू मु ए राज्य छाड़ी चली जीवी रे माँ अनेक दूर को चली जीवी ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବିନି ରେ ମା ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ରେ ମା ଆରେ ମା ପୂଜା ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ରେ ମା ମୁଁ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବିନି ରେ ମା ହଁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବୁନି ଯଦି ତତେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଲି ଜୀବନରୁ ମାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ହଜୁର ତମର ଗୋଲ ଗୋଲା ଦେଖି କର ମୋର କଲଜା ବିଟୁ ସାଟୁ ସାହି ଯାଉଛି ହୋ जीवा बेल तुमके गोटे उपहार देवी बोली कर भाभी छे हजूर अरे पूर्ण हजूर तू जहा देवार अच्छी मते शीघ्र दे रे पूर्ण मु ए राज्य छाड़ी चली जीवी आ तू जो उपहार देबू हजूर मु से उपहार को ए सुवर्णपुर राज्यर स्मृति बोली मने पकईबी रे पूर्ण ठीक अछि हजूर अंता जेस को देबी जे तमर जीवन थिबा बोली भी भूली नहीं पारे हजूर तुम एक बंद कर ठीक अच्छे पूर्ण आखि बंद कर
अबे इने तो उपहार ঠিক আছে ঠিক আছে হো দিটা তো গোলগুলা করি কর মনা পিটা হি কর গলে এবে আর আমার কে কাম রে ঠিক আছে মুই যাসি মোর ঘর মোর মেয়ে পিলা কান্দু থিমে अबे कोड़े जाऊ छुबे मोर मेहदी पिला कांदो थी बुझे जो छे अबे तू कोण बाहाई छु नहीं है बार आउ सबू के मोटला लार छुटू छे होए जाऊ छु तो जाऊ छु एई सब अलंकार नहीं कि कोड़े जाऊ छुबे कोड़े जाऊ छु देखो देखो ये सड़ा भी टंकार लोभी हे सलानी ए महेश्वर आउ से चाणक्य सहित मिसिकी ये भी पूरा तांको भली हे गलानी हां जाउची तो जाउची देखो देखो ए धन संपत्ति पाइला परे ये ता बड़ भाई को भूली जाई ए जगह रे छाड़ी की चली जाउची हैं एकला खेबी बोलू छे मोर भाई अबे ये परा तो बड़ भाई ई हां के बुआ तमे के मौसा कोठो आसी छो ओए पाजी कोड़े तेनो नहीं जाने इसको नहीं जानता है मुई ए तार मूड खराब ही गला ने आई डोंट नो यू ब्रो अबे हो बेसी बड़ी बड़ी कथा कहनी मु ठीक जानी छी से दिन परा मते कहूथिलु मते तो बड़ भाई मारिबो ये मारिबो से मारिबो नहीं से हो मुई तो मकर धजर पिला है तू केनेगा मुई मकर धजर नाती है देखलो कथाटा ठीक लागला तो अबे नहीं 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 मु ठीक भाबर जानी छी तमे दी जण होउछ दी भाई मु जानी छी तू भाबुछु ए धन संपत्ति एकुटिया खाइबी बोली तो सेहीटा मु हबा को देबिनी अबे जहा अछि सब दे मु तम दी भाई को मध्य रे समान भाग रे बांटी देबी इटा हला कथा ठीक अच्छे अबे दे धरो एतकी ने एतिया रे हो एतकी आ सेटा कोन इटा उचकी हवा एतकी ने मां है कान फुटी जीवा विद्यारण कसम से करुआ है ठकू थी नहीं हटा क्रिया सब पेट कैंसर के काटी कर भितरे भोरी तिला अंता माने एटा तू सेठी छिड़ा हो तू सेठी हां तम दी भाई को मध्य रे मु बांटी दउछि हला ए सकाले बियर गोटे मगानी भल भलटा दे बोलते नहीं सुनबार ने बोलू छु देखो नु हीरो इतकी सुंदर हीरो अबे ओ तू सेठी एटा के नबो हटा हबार नु बड़ बार नु आसो सान के दिया हो गे आ नहीं 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 गोटे नियम करबा हां जे प्रथमे कथा हबो ताकू मिलिबो के नबो एटा कथा हला है हो ना बे खनक तो है नहीं हां खाना भी तो कथा है ना तते देली एबे यार पाली बनाटा दे हां अबे हटा के दियो उचकी हवा तू मोके कहथिल उचकी हो अबे हां तते देली ताकू देली एबे पाली अछि कहार तोर मोर नहीं हो हटा नहीं काहे की हटा के मारे थिने मोती तिला हो छी छी रे अलगाटा कर दियो हटा कैंसर नहीं 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 सेटा तो भाग्य रे पड़ी हमें हम गिरा हुआ चीज उठाता नहीं है दूसरा वाला चाहिए अबे देखिलु देखिलु ए जो से भाई तोते कोन पे डाकू छंदी देखिलु नेरे पूर्ण नेरे नेरे ई कलाकार वाला अर के डनुगा कोलाहंडी स्टूडियो वाला मोके क्या गज बार-बार डाकू छे यार एक कैंडा दलो बे बोलेगा अबे मुकी छिदे नहीं तो किछि करते देलु यार हां हटा तोर हटा कहिनु सेटा किए देला बो अरे मोटे न रे भकुआ अबे चलो चलो भाग करो जल्दी भाग करो यार टाइम नहीं नो यार मोर माजी पिला कांदो थी भाई अबे चुप एबे यार पाले अछि एटा के नबो नबु मोर पालिए नहीं बे
मोर पाल केनता नहीं हेबा ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଧରି ଯେତି ଦିନ ଧରଲୁ ନା ଦିଗା ହଁ ଏବେ ଅଛି ତୋରି ପାଲି। चलो बा हमारे पाली देख केनताटा देख ए गंजा मुड़िया देख देखलो इबाट मोर पाली एक्सक्यूज मी खिकरी खेलबा प्लानिंग नहीं ନାଇଁ ଗା ହଁ। এটা বড় লোক না সত ए हीरो ई सूरज उदुछे बुड़ुछे कपड़ा सुकावा लागनी से सबू देखुछे मोर संगे किछि खिगरी खेलिछ नरक न जीव ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବିନି। ଏଇଟା ତୋ ଭାଗରେ ପଡିଛି ହଁ ତ। ନେ। মোকে দিয়ে হো तोर बुआ के दे আই যাবু काहे जीवी काहे घर जीवी এতকি গুড়া কে ওলে এইছে যে তোরা ফুটি গলা দেখি দেখ ভাগ করুছে কে হেলে আবে সলা বিশ্বাসঘাতী প্রাণী এইটা কোন সমୟରେ ତା ଗଲାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। एक्सक्यूज मी इटा मोर गर्लफ्रेंड देलाटे यार मोर गर्लफ्रेंड मोर सुंदरी देलाटे इटा तुम हटा के भी भाग कर देमा बोलबो के ନାଇଁ यार ନାଇଁ ନାଇଁ तमर मेहदी पिला के तुम भाग कर सके মহেশ্বরটা বাটো ঠকুছে ନାଇଁ 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 मोर टे कान फुटी जो मोर टे मा मोर से मुई गांधी देवी देखो मोर टे गादुदा মহেশ্বরটাকে তো হিটি কর পিনি ছুজেগা আবে, ଚୁପ୍ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ସେ ମହେଶ୍ୱରର। ତତେ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ତୁ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛୁ। ତତେ ଆମେ କିଛି ବି ଦବୁନି। ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇଯା ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନେଇଯା। ଖୋଲ ସବୁ ଖୋଲ। सब खोल ना दरकार नहीं मोर दरकार नहीं Oh, no, 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 no. তুই মরবু তুই জিবু তুই কিরাই কর মরবু তুই বড় রহি কর মরবু তোকে ট্রাক্টর চেপে দেবা তোকে পিকআপ টেকি দেবা তোকে ম্যালেরিয়া হেবা তোকে টাইফয়েড হবা তোকে গন্ডা হেবা তোকে তোকে পিলা হেবা আরে মেথা দাড়ি বুত কি দর নাট করে নাই আসো নাকি ও কেডা কে দেব ভাগ পাগা গলা পাপ জোনি ভাটো আবে সে যেମିତି ତତେ ଦେଖୁଛି ସେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ। କିଛି କରି नहीं पारे चुटकी ने उड़ी देवी पिला के सब धन संपत्ति 1 लाख हैवी ଆଉ टाइम पर लेता है मैं हजी की भी सानली रख बीज बुझबा तो ଆଚ୍ଛା ତୁ ଖୁସି ତ? एक नंबर ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତତେ ଲୁଚେଇକି ସେଇ ଗଲାର ହାରଟିଏ ଦେଇଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? के काटो ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି। हां क्या साहाଯ୍य है କୋଉ ସାହାଯ୍ୟ? ଦେଖ ଏ ମହେଶ୍ୱରର ଶବ ଏଠି ପଡି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନଈ କୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହବ। होए जे यार की बड़ मुर्दार के मैं उठे पारबी के ତୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ପାରିବୁନି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। तार पेट देखनु हाड़ी बार है छे जे के केटा खेछे जे ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତତେ ହବ ତ? गोड़ बने खोटला खोटला बारी है छे ଆବେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। धरो अंताले
ବାପା ଚନ୍ଦନ ମା ମୁଁ ତୁମ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ନା ଧୁମଧାମରେ ବାହା କରିଦେବି ରେ ଧନ। ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ମା ହଁ এই ଦୁନିଆରେ ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଁ ମା ଖାଲି ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ମା। ଡାକିଦେ ମା ଡାକିଦେ ଦଉଛି ଡାକିଦେ ମା ଡାକିଦେ। ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲ ଆଲେ ବର୍ଷା ଆଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ବାହାଘର ହଉଛି, ମତେ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଏଲେ ସଖୀ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦିଅ, ମୋ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଲେ ସଖୀ।
ଟିକେ ବଜା।